Bueno, doncs farem un repàs una miqueta als continguts i jo intentaré no xerrar massa, que sempre em passo, i presentaré els continguts i després cada un que parli de la seva col·laboració. La portada i el dossier central està dedicat a unes fotos molt maques, a nosaltres ens agrada molt, tenim debilitat, no podem evitar per l'art de carrer, que és un comandament de la revista. Va anar al setembre a viatjar a París amb ordre de conquerir París i a més de fer les màximes fotos possibles i van portar una feina preciosa que després tindrem ocasió de recolor dels grafitis dels murs, allò que les parets parlen, doncs han fet una tasca. Llavors, la nostra portada i el nostre dossier central està dedicat a aquesta tasca. Com sempre fem, les imatges en color es poden veure al nostre... Aquí hi ha un recordatori de l'exposició aquella tan maca que van fer els nostres companys Ken Godard, que no hi és però l'esperem un altre, i José Luis Ríos de fotografia aquí en aquesta sala. N'hi ha un petit recordatori perquè va ser una exposició francament maca. En Buil, que no ha vingut, penso que no ha vingut, a vegades ve i no diu res, ens ha fet una pàgina que trobem que és preciosa, el seu característic humor negre, però molt interessant. En Pau Echauz, que ha vingut a saludar i ha marxat corrents, aquesta vegada ens han regalat un article preciós. Sí, avui és que un dels actes que fan és a la seu vella, la mañana presenta el nou disseny del diari. Clar, ell, per motius professionals, ha tingut el compromís, però també l'amabilitat de venir a saludar. Estem molt agraïts perquè ell és un professional i és, a més, un tema cultural dels que ell domina com poca gent a Lleida, que és el surrealisme en general i en particular els protagonistes que va tenir a Lleida abans de la guerra, a l'època de la República, que Déu-n'hi-do. És una cosa que es comença a parlar, però va haver una colla de Cristòfol, Enric Crous, el mateix Porta, fotògraf, el pare del nostre estimat Porta, expresident d'aquesta institució. I en aquest cas parla del pintor La Moya i d'aquest quadre tan interessant que també podreu trobar en color al nostre blog, encara que és molt conegut i segurament el teniu. L'espectre de les Tres Gràcies dins de l'obra subtil, que és una autèntica meravella, i ell, amb una gràcia i una erudició tremenda, doncs ho explica. Després han fet un anunci. Nosaltres sempre ens agrada dir que hi ha el 6è número i encara sense publicitat ni sense subvencions. Mentirem com podem, però aquest anunci és propi, és d'autobombo. Però si mateix, per la teva experiencia com a escriptora y como colaboradora. Bueno, escritora. Que esperamos que tenga mucha continuidad. Bueno, salutacions a tots. Gràcies a Josep Maria per donar-me l'oportunitat de participar a la revista, a Miguel Castellano per fer la connexió entre Josep Maria i jo i, bueno, dir que espero que us agradi el que és el relat i no sé què dir més perquè d'escriptora fa molt poquet i he participat a la ràdio fa poquet, a Barcelona, a Boca Ràdio, i estic escrivint en un blog i vaig fent relats i poc més, perquè ja no sé què dir, perquè fa molt poquet que he començat i li passa a Miguel que se li dona més bé aquestes coses que jo. El blog consta aquí, val la pena que entreu perquè és molt interessant i està aquí. No, no és perfecte. Bueno, doncs no passem. Sí. Hola. Se escucha bien. Buenas tardes, gracias por venir. Siempre es un placer que Josep María me enrede para hacer estas cosas. El cuento que he escrito surge a partir de una ilustración suya que me mandó. No sé por qué me mandó ese tipo de ilustración, que estarían pensando. Y bueno, claro, pues no le puede decir que no, evidentemente. Estaba pensando en una cuentista, no penséis mal, Y bueno, es un relato que hicimos hace unos meses. Digo que hicimos porque al final pues hubo una especie de creatividad compartida. Él me hizo unas sugerencias muy bien hechas. Yo las acepté, cambiamos algunas cosillas, bueno,
Creo que ha quedado un cuento, pues bueno, no está mal. Muy interesante, muy sugestivo. Bueno, y ya está. Soy Ana del Consejo. En el Facebook soy La Cuentista, porque, bueno, sobre todo escribo cuentos, que es lo que más me gusta. Y poca cosa más. Tengo algún libro escrito, como Historia de Sujetadores, que son relatos, Beatriz, y colaboro pues en revistas y tengo una asociación en Zaragoza de 3 de 3, que es una asociación que tiene el ánimo de promover la literatura en breve, como nos gusta decir a nosotros, y hacemos recitales y estas cosas. Y bueno, me pasa un poco como a la Carmen, esto de ser escritora queda todavía muy lejos, es un hobby que me gusta mucho practicar y que de vez en cuando pues doy la lata a mis amigos con el teco. Y eso, y poco más. Gracias. Realmente somos simplemente testigos del arte urbano que hay en París, y aprovechamos un viaje rápido a París pues para ver lo que realmente nos gusta, que es el arte, en concreto el arte urbano. Estuvimos haciendo un recorrido un poco atípico por 3 barrios, ¿no? Por Saint-Germain, por Le Marais y sobre todo por Montmartre. Y bueno, íbamos a la calle captura de grafitis, o sea, mientras la gente iba al Sacré-Cœur, a ver la Torre Eiffel, pues nosotros decíamos, mira qué callejón, ahí tiene que haber algo. Íbamos pescando. La verdad es que fue un lujo, porque realmente, bueno, vais a ver en lo que es la revista Plec, bueno, pues hemos hecho 6 páginas, una súper selección de lo que pensamos más interesante, pero nos quedamos un poco con las ganas de enseñaros todo lo que disfrutamos nosotros, de modo que hemos hecho un vídeo ahora que os vamos a pasar para enseñaros un poquito más de lo que vimos en las calles. París es una de las ciudades que es un poco referencia del arte urbano a nivel mundial, ¿no? Como con Londres, con Nueva York, ¿no? Y puedes disfrutar de obras de gente como Kos, o como el colectivo Spice Invaders, o como Gregos, que es el protagonista de la portada, que, como vais a ver, más allá de hacer algo simplemente plástico, como graffiti o con papel, utiliza representantes de su propia cara, porque es el que aparece la cara, y hay más de 1000 caras de Gregos a lo largo de todo París, ¿no? Ha vivido en Montmartre, ha vivido en Atenas, ha vivido en Boston, y bueno, nos encontramos mucha obra de Gregos allí. Bueno, la portada es de Gregos porque es especialmente interesante, bueno, simplemente yo creo que lo mejor de no enrollarse con esto es, os vamos a poner un vídeo de un poco de la selección que vimos. Si queréis acercaros por aquí, porque apagaremos las luces y lo proyectaremos aquí y lo ponéis mejor, y simplemente es pues eso. Fuimos únicamente testigos de las maravillas que hay por las calles de París, y la idea era pues compartirlo. Lo que haremos es, lo colgaremos también, bueno, de hecho ya está colgado en YouTube, y lo linkaremos al blog de Plec y al Facebook de Plec, para que el que no había podido verlo pues lo disfrute y pueda tenerlo allí, Vamos. Encore un virus qu'on m'a caché, mon assiette est pleine d'OGM, d'amour à l'Afrique, des steaks de musique qui font rouler à la brique. J'ai quelques symptômes peu luminaires, j'ai envie de sa place et tu connais pas la dernière. Maintenant je porte casquette et honneur, je remplace ces Figaro par ses sources et c'est pas une humeur. Je suis malade et c'est pire chaque mois. Maintenant des vagues énormes me poussent sur les doigts, je ferme et je veux, si Dieu le permet, je veux que ça s'arrête au plus vite et qu'on n'en parle plus. Putain de ça ne sera connu, moi j'en peux plus. Dès qu'un beat tape, ma température monte. Dès qu'un beat frappe, ma température monte. Pour l'instant j'ai juste un truc pour calmer la fièvre, une dose de Camaro. Quand je me lève, je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien ne fait, je suis malade. Pas question d'éclater fort, je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien ne fait, je suis malade. Pas question d'éclater fort, avec tous les hyper, je pousse le master sans cesse. Avec collé plaster, le cœur carré sur qui Kessner. J'ai la tête qui bouge et les mâchoires qui se desserrent de haut en bas en produisant des sons. Maintenant voilà, je fais les rires et même des jeux, c'est intéressant. Conjuguer ce verbe présent, savoir le dire simplement. J'aimerais trouver les mots justes, j'aimerais trouver les mots
mon geste. J'aimerais conjuguer ce verbe au présent. J'aimerais savoir le dire simplement. J'aimerais trouver les mots justes. J'aimerais trouver les bons gestes. J'aimerais conjuguer ce verbe au présent. J'aimerais savoir le dire. Tant de fois, j'aurais voulu le dire, j'aurais voulu le penser, j'aurais voulu le vivre, j'aurais voulu me lancer à croire que mon lexique a ses limites, excite les similites, chez les big speech. Quand le silence en diplôme fragile, je suis pas touché au talent d'argile. Ma gorge debout, mon cœur en larmes, j'égorge les mots, le compteur s'emballe. Tant de fois, j'aurais voulu le dire, et l'entendre aussi, j'aurais voulu lire ce mot tendre ici, mais faut-il dire pour exprimer, faut-il entendre lire pour le respirer. Pour exprimer, faut-il entendre lire pour le respirer. Tu vois de quoi il s'agit, ça y est c'est noté. Une lettre, juste avant un OP. J'aimerais trouver le mot juste. J'aimerais trouver les bons gestes. J'aimerais conjuguer ce verbe au présent. J'aimerais savoir le dire simplement. J'aimerais trouver le mot juste. J'aimerais trouver les bons gestes. J'aimerais conjuguer ce verbe au présent. J'aimerais savoir le dire. Je maîtrise pas ma langue maternelle. Ok, c'est triste, la langue je me permets de douter. Suis-je comme tous, comme toutes? Non, peut-être pas, car quelques pages de mon écho manquent à la lettre A. Je parle pas d'un aller de calibrer, faire vibrer la corde sensible. Je parle pas d'un blabla à l'impliquer pour entailler le cœur de la cible. Non, je te parle de love, je te parle de love, juste de love, je te parle de love, je te parle de love. Juste un mot pour l'homme et un chapitre pour l'humanité. Dans cet ouvrage titre humilité. Tu vois de quoi il s'agit, consomme voyelle, une lettre, juste après JKL. J'aimerais trouver les mots justes. J'aimerais trouver les bons gestes. J'aimerais conjuguer ce verbe au présent. J'aimerais savoir le dire simplement. J'aimerais. C'est dans ce genre de podcast où j'ai oublié tout à l'oublier. Dans ces lieux bac de disques, ma foi pillée par tous les producteurs de ma vie. Presque une TV Mac Pro, les collecteurs de toute la vie. Comme là, rien ne va lorsque j'ai choisi. Disque d'1 euro, bref, de débit, moi si. Allez, un plus, merde, je vais pas faire le rap. Qui sait que celui-ci contient de faire le rap. Ce sang dont je rêve, cette boucle idéale qui fera bouger les nues de Nantes jusqu'à faire les arts. J'explore le sillon de chaque phase, analyse chaque escalier, étudie chaque base et j'attends ce frisson. Plus tard, quand tu tombes sur la bonne track, même si le son est grave, usé que la bonne craque. Je sais que chaleur sous 40, ça vous prend 3 tours. Et je sais qu'un jour, ce son me rendra sourd. Si tu dans le son, dans le fleur, j'active le hip-hop. Si tu dans le son, dans le fleur, j'active le hip-hop. J'allume la technique pour une première écoute des poussières simples sur le diamant pour éviter que ça saute. Toujours les mêmes gestes et c'est sans palier. Puis plus tard, et plus qu'un disque à passer sous la cellule. L'on week-end, un vieux truc qui sont assez nul. J'écoute l'intro de chaque track. Toujours qu'un vache craque, il me faut des boum boum check. La musique est ma dope, je suis en manque de BPM. Je suis superflu comme James, c'est des PMD. Du sample à l'original et de l'original au sample. Les sons se confondent et on se rassemble. J'ai posé les balles, mais parfois il y en a un. Que les balades nazes et sans pleurs à la dalle. Jusqu'à cette étincelle où j'y crée le réclame. C'est le grand pincette qui met dans un autre état. C'est des champignons mariner la chair de poule. Veulent s'attirer les tours, avec ça je vais faire des coups. En l'an massif, putain, c'est tout pas les HP. Quand on va la jouer live sur scène avec HP. Keep it moving. Je me vois déjà aux States. C'est que le bouc merde, pas quand je la grosse tête. Renaissance sur terre, Vinci, merde, je t'ai dit ton sang. Il est déjà crié pour RP.